Odalguriyaw The Kashmire Files ni shooting Cinema holaw nonga bebaraw naizab saliyaw Bollywood ni mungdangkha bitanigiri Bibek Agenetri ni boyjongbo onsaijanai sautun The Kashmire Files Cinema holaw nonga bebaraw naizab saliyaw Bollywood ni mungdangkha bitanigiri Bibek Agenetri ni boyjongbo onsaijanai sautun The Kashmire Files Odalgurini Lalupati Harimu Hansani Naizab Paugiripura Kashmirni Ponditpurni Sayaw Utkarini Sayaw Banjanai The Kashmire Files Sautnko Nepali Rawaw Raw Danslainani Naizab Mohor Honos Takapara Assam Nepali Saito Sobani Nehatari Ara Kourangri Ram Upadhyaya Bitanga Sautunko Nepali Rawaw Raw Danslainani Naizab Saliyaw Dintino Sakapara Kalambai Ram Upadhyaya Bitangni Bitanaw जानो गोनां मोनाबिलिनि नायजाबखौ जाफुंसार महर होनो थाखाय लालुपाति हारिमु हानजानि सा 25 गोदान आरो गोजाम गासैबो फावगिरिफोरखौ सोलोंबाय थानाय नुनो मोन्दों। बे सावथुनखौ नायजाब महराव दिनै 3 अक्ट'बराव अदालगुरि जिल्लानि फुफ नेपालपारा सरदिउ दुर्गा फुजा जौसाङाव बेसेन नाङाजासे दिन्थिफुंनाय जागोन होनना लालुपाति हारिमु हानजाया फोसावो। लोगोसे रायजोनि अनसायनायखौ नोजोर होनानै दा काश्मीर फाइल्स नेपाली नायजाबखौ गुबुन थावनियावबो दिन्थिनो साखाफारा जादों। प्रथमते दा काश्मीर फाइल्सक नाट्य रूपान्तर কৰাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিগৰাকী শিল্পীয়ে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা দিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো কাশ্মীৰৰ যি ইতিহাস 90 দশকৰ আৰম্ভণিতে বা 80 দশকৰ শেষৰ ফালে কাশ্মীৰত যি নৰসংহাৰ হৈছিল কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ ওপৰত যি ধৰণৰ অত্যাচাৰ উৎপীড়ন চলিছিল সেই গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে চিত্ৰনাট্যত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এয়া সঁচা জিয়া বাস্তৱ আৰু এই সঁচা জিয়া বাস্তৱটোক আজি গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত আজি খুব সুন্দৰভাৱে সঠিক ৰূপত উপস্থাপন কৰি আমাৰ লালি পাতে যি গোষ্ঠী সেই গোষ্ঠীয়ে যি ধৰণে আজি তেওঁলোকে এক নাট্য ৰূপ দিছে মই ভাবোঁ এয়াই ৰাইজৰ মানে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এটা সঁচা কাহিনী ৰাইজৰ মাজত লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি প্ৰয়াস নিশ্চিতভাৱে মই প্ৰয়াসক मैं प्रशंसा जनाइछु। क्या गरिरहेछस् यहाँ? जा तेरो बुढालाई गएर भन्दै अहिले कश्मीर छोड्नु भनेर, तर तँलाई यही छोडेर अनि यी नानीको निकाह म मेरो सानो भाइसँग गराइदिनेछु। खून है सईदा रंग लाया, मजहब का परचम फहराया। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, अब कश्मीर की बारी है, अब आज़ादी हमारी है। आज़ादी आज़ादी आज़ादी